हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। केमती अच्छा आपण मैंने आशा कर बहुत भले थे। मुझे बहुत भले अच्छी। आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा चलतु। टाइम हो गला बर्तमान घंटे माने गोटे ही गला टाइम। बाहर बहुत जोर से खरा हो देखुचे आप बाहर भ्यूटा बहुत जोर से खरा हो। आसिक मो दुकान में पहुँच सारी मुझे लेट्रे आसली 8:30 आसली मु दुकान को माने रोषेई है खिया पिया सब सरला। आड़ा आज मंडे भिडियोटी आज सोमवारटा चलतु मुझे आपको बाहर भ्यूटी देखा बहुत रेट्रे खरा। आम एपट लाइन दुकान सब गुड़ा बंद अच्छी खाली लास्ट गोटे खोला अच्छी आमर एपट लास्ट गोटे खोला अच्छी। एत खरा प्रबल खरा। हाँ तो देखिले बाहर व्यू तो देखिले आपण मैंने से भितर जड़े कस्टमर आसी जाते कस्टमर तो नुह सी आमर माने बहुत क्लोज आम पूरा हो गलुणी से आम पड़ोसा घर पाखर जड़े अपा हे से अपा आसी जोड़ा कि मत मोबाइल गोटे पिक्चर देखा माने से ड्रेस कलर टी देखा सेम टू सेम से कलर मैचिंग ब्लाउज पीस दरकार ये देखिपे स्टोन वर्क गोटे माने एपट साइड जोड़ा देखा मिट्रिक ब्लाउज पीस ता साइड रे जोड़ा से 80 सेमी ब्लाउज पीस किंतु आमको जो कलरटा माने दरकार से मिल नाला यहीटा देखिपे पाखापाखि से कलर रे जाऊँगी। अपा कहले कि जदि तुमको मार्केट रे मिलिबो तो मो पे आनीदेव ना जन अपा जो आसते से ब्लाउज पीस आम चेक करूँ कि मैचिंग कौटा होता किंतु आमको मैचिंग ब्लाउज पीस मिल नाला। कही कि माने मु आनिबी नेक्स्ट टाइम जब जी मार्केट से मैचिंग हिसाब से गोटे ब्लाउज पीस नहीं आसबी। तो आसिक सिलाई पाखक माने सिलाई पाखक आसीगली माने सिलाई करने तो जड़े दीदी आसिले कस्टमर दीदी सी मते ब्लाउज देले केबठ देले किंतु माने ट्रायल देइचंती गोटे सिंपल ब्लाउज माने ट्रायल देइचंती एटा जदी परफेक्ट फिटिंग आसिला तो नेक्स्ट टाइम सी मते साड़ी रो ब्लाउज बहुत सारा अच्छी गोटे 6टा 7टा हबो से देबे तो मु रखिची आ सेडा मते कहले कि दीदी इवनिंग रे हबो बोले आपण माने संध्या सुधा टिके बनै दियंतु मोड़ा चेक करदेवी चेक कला पर मो शाढ़ी गुड़ाक अच्छी मुझे देदेवी। तो आज से मु कटिंग करी आपण मानक शेयर भी करी 36 रो ब्लाउज डबल कटोरी ब्लाउज और फुल कटिंग पूरा आपण मानक शेयर करी से गोटे मेजरमेंट ब्लाउज देइचंदी मते ऑलरेडी से मेजरमेंट हिसाब रे आउ किछि रही जोटा कि तांकर कस्टमाइज जोटा कि एटा सिंगल कटोरी अच्छी मते सेटा डबल कटोरी रे काटिबार अच्छी ब्लाउज टी जति कि लेंथ अच्छी ता हिसाब रे आ टिके गोटे इंच लेंथ अधिक रखिबार अच्छी। तो चलतु भिडियोटी कंटिन्यू करूँ भिडियोटी पूरा कंटिन्यू देखूँ फास्ट लास्ट पर्यंत देखूँ भल लगे निहाती भाव में लाइक करूँ फास्ट टाइम पे आसुँच चैनल टी सब्सक्राइब करने आउ पाखे बेल आइकन सेटा को प्रेस करने जहाँफल कि मुझे भी जेकोसी वीडियो अपलोड करे जो मुहूर्त भी मुझे आपण मान पाखे नोटिफिकेशन पहुँच जाए आपण मैंने जानीपारे कि हाँ ये आईडी रे चैनल रे अपलोड हो सारी वीडियो चलतु वीडियोटी कंटिन्यू करूँ। तो चलतु मेन टॉपिक उपरको आम आसीजा एटा आमर 36 रो जेहेतु ब्लाउज टी रेडी हम मोर लेंथरा देखो प्रथम बैक पार्ट टी काटी नेबी आपण मैंने तो जानी मु फर्मा यूज करके फ्रंट पार्ट गुड़ाक रेडी करथे तो प्रथम देखो मु बैक पार्ट पाई कि एटी मु पुराना ब्लाउज रो मेजरमेंट नहीं कि चेक करूची कि लेंथ टी केते अछि आ मु कटिंग करबी केते रे तो एटी लेंथ टी मोर थिला 14 रे मु एटी कटिंग करबी 15 रे जेहेतु हाफ इंच सिलाई रे दबी जीवो तो आमर 14 रे रेडी होगी बाहरिबो शोल्डर नेबी एटी मु 6 इंच आमर 36 साइज रे शोल्डर नि जाए आर्महोल 6 इंच नि जाए किंतु एटी मु शोल्डर टी 5.5 इंच नहीं जेहेतु शोल्डर टी मते कम चौड़ा रखिबार थिला जदि नॉर्मल चौड़ा आपण रखिबाकू चाहंती तो एटी 6 इंच आपण शोल्डर नहीं पारिबे एटी आर्महोल भी मु 6 इंच रे नहीं सेठू गोटे पॉइंट जो बाहर थिला हमर पूरा लाइन टे ड्रॉ करथिली आर्महोल रो मु गोटे नहीं 1.5 इंच रो मार्क करथिली आ सेठी आर्महोल रो शेप देइथिली देखि पारुथिबे। तो यही भाव में मु सबू ब्लाउज रो माने 28 ठू नहीं कि 50 पर्यंत मु करिछि किंतु ए मेथड रे ही मु करे एडी चेस्ट मापी नबा हमें कटिंग पई जो हमें माने चेस्ट मापीबा से केते आसु देखिबा तो एडी देखि पारुथिबे हमर 10 अधा आसुची ना माने 4 भागर गोटे भाग नेछि मु 10 अधा तो ये चेस्ट आमर 40 इंच रे जाउची ता माने नुह जे 40 साइज ब्लाउज एटा 36 साइज ब्लाउज जेहेतु एटा लूजिंग पाई कि आमे मार्जिन सहित नहीं थांती तो आम कटिंग करिवारे सुविधा होता है।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୁଜ୍ରେ ଏମିତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ନେକ୍ର ପଟିଟି ମୁଁ ମାପିଥିଲି। ନେକ୍ର ପଟିଟି ଆମର ରେଡ଼ି ଥିଲା ମାନେ 4.75ରେ ଥିଲା, ତ ଏଇଠି ମୁଁ 5.75ରେ ମାର୍କ କରୁଛି। ମାନେ 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକି ନେଉଛି, ଯେହେତୁ ସିଲେଇରେ ଆମର ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ କମିଯିବ, ଇଞ୍ଚଟେ କମିଯିବ, ତ ସମାନ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଠି ତଳୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ୱିଡ୍ଥ ନେକ୍ର 2.5 ନେଇଥିଲି, ଉପରେ ନେଇଥିଲି 2 ଇଞ୍ଚ ନେଇଥିଲି। ତ ଏଇ ଗାରକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିନେବି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ସୋଲ୍ଡର ପଟୁ କମ୍ ଚଉଡ଼ା ହିଁ ନେବେ ନେକ୍ର ୱିଡ୍ଥ ଯେତିକି ଚଉଡ଼ା ଆମର କମ୍ ନିଅନ୍ତି ନା, ନେକ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ବେକ ଯେଉଁ ଗଳେ ନା, କାନ୍ଧ ଗଳେ, ବେକ ପୁରା ଲୁଜ୍ ହୁଏ, ସେମିତି ହେଇନଥାଏ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିନା ଡୋରିରେ ମାନେ ବସିକି ରହିଥାଏ ବ୍ଲାଉଜଟି, ଖସି ନଥାଏ କାନ୍ଧ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଁ ମାର୍କିଂ କରିଥିଲି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଟିଂ କରି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତଟିକୁ ଏମିତି ପକାଇବେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କପଡ଼ାଟି କାଟିବେ। ଆଉ କପଡ଼ାଟିକୁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବୁଲେଇବେନି, ଆଉ ତେଢ଼ା କରିକି ବୁଲେଇବେନି, ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଟାଚ୍ କରିକି ବୁଲେଇବେ ଦବେଇକି। ନହେଲେ ଯଦି ଏତିକି ବି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର, ଆପଣ ନିଜେ ବୁଲିବେ କିନ୍ତୁ କପଡ଼ାଟିକୁ ବୁଲେଇବେନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କଟିଂଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରେଡ଼ି କରିବା। ଏଇଠି ଆମର ଅଣ୍ଟାର ମାପ ଯେତିକି ଥାଏ ନା, ସେତିକି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ମାନେ 8 ଯେଉଁ 32, ଆମର ଅଣ୍ଟାଟା 32 ଥିଲା, ତ ଏଠି ମୁଁ 8 ଇଞ୍ଚ ଅଣ୍ଟା ପାଇଁ ନେଇଥିଲି, 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇଥିଲି ଟକ୍ସ ପାଇଁକି। ଆଉ ଆମର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍ଜିନ୍ ଆମେ ଯାହା ନେଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, କି 2.5 ଇଞ୍ଚ, କି 2 ଇଞ୍ଚ, କି 1.5 ଇଞ୍ଚ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କପଡ଼ାର ମାନେ କପଡ଼ାକୁ ଦେଖିକି ନେବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟ କାଟିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ଏଠି ଫାର୍ମା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯେହେତୁ କପଡ଼ାଟି ଟିକେ ସର୍ଟ ଥିଲା। ଫାର୍ମା ପକେଇ କାଟିଲେ ଟାଇମ୍ ବି ଆମର ସେଭ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ କପଡ଼ା ବି ଆମର ସେଭ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭି ପଟି ପକେଇ କାଟୁଛି। ଆଉ ତଳୁ ଯେଉଁ ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଛି, ସେଇଟା ଫୋଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଡବଲ୍ କୋଟିର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟି ମୁଁ ପକେଇକି କାଟୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ 36ର ଫର୍ମା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଯେହେତୁ 36 ବ୍ଲାଉଜଟି ରେଡ଼ି ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫର୍ମା ବି ଦିଏ, ମୋର ଏଇ କପି ଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଏ। ଆଉ ଆର ଫିଟିଂ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସେ ବ୍ଲାଉଜ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏଇ ଡବଲ୍ କୋଟେଡ଼ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ବି ମୁଁ ପକେଇକି ମାର୍କିଂ କରିନେଲି। ଏଇଠି ମୁଁ ଏସ୍ ପଟିଟାକୁ ବି ପକେଇକି ମାର୍କିଂ କରିନେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ଆଇଡ଼ିଆ କରିକି ପକେଇବେ। ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଇଟା ରଖିବେ କି ଆମକୁ କପଡ଼ା ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମକୁ ପାଇପିଂ ପଟି ଦେବାର ଅଛି, ହୁକ୍ ସାଇ ପଟି ଲଗାଇବାର ଅଛି, ମାନେ ତଳେ ଭି ପଟିରେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ମାରିବାର ଅଛି। ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ରଖିବେ କି କପଡ଼ାଟିକୁ ମୁଁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଟିଲେ ମୋର ଟିକେ କପଡ଼ାର ମାନେ ବଳକା ମାନେ ବଳିବ କପଡ଼ାଟି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଯାହା ବି ମାର୍କିଂ କରିଥିଲି ନା, ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଏମିତି କଟିଂ କରିନେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଭି ପଟି ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଇଥିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡବଲ୍ କୋଟିର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟିକୁ କାଟିକି ବାହାର କରିନେଇଥିଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଆଇଡ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଲୟ ଦେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡବଲ୍ କୋଟିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟିକୁ ବି ସେମିତି କାଟି ନେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତା ପାଖକୁ ଏସ୍ ପଟି ଅଛି, ତ ଏସ୍ ପଟିଟାକୁ ବି ସେମିତି କାଢ଼ି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ଫାର୍ମା ୟୁଜ୍ କରିକି କମ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆପଣ ମାନେ ରେଡ଼ି କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ଏସ୍ ପଟିଟିକୁ ବି ମୁଁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଫୋଲ୍ଡିଂ ପଟି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ 2 ପାର୍ଟ କରିନେଇଛି, ଡିଭାଇଡ଼ କରିନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି କପଡ଼ା ବଳିଲା, ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ଲିପ୍ଟି କଟିଂ କରିବା। ଏଇଠି ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କର ମାନେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସ୍ଲିପ୍ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମେଥଡ଼ରେ କେମିତି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଲେନ୍ଥ ନେଇଯାଇଛି, ଯେତିକି ଲେନ୍ଥ ଥିଲା, ମାନେ ଆମର ଲେନ୍ଥ ଥିଲା 8 ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଟିକେ ଥିଲା, ମାନେ 8 ଇଞ୍ଚ 3/4 ପାଖାପାଖି ଥିଲା। ଏଠି ମୁଁ ସୋଲ୍ଡର ପାଖକୁ ନେଇଥିଲି 2.5 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ଡାଉନ୍ କରିଥିଲି 3 ଇଞ୍ଚରେ, 3 ଇଞ୍ଚରୁ 2.5 ଇଞ୍ଚ ଏପଟକୁ ଗାର ଟାଣିଥିଲି। ସେଇଠି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟି ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ କଲି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କର୍ଭର ମାନେ ତେର୍ଛା ସେପ୍ଟି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ମହୁରୀ ପାଇଁକି ଯେତିକି ନେବା କଥା ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ନେଇକି ଏଇଭଳି ସେପ୍ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ଲିପ୍ କଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଉଜରେ ମାନେ କାଖ ପାଖରେ ଯେଉଁ କାଖ ଝୁଲିକି ଥାଏ, ଯେଉଁ କୁଞ୍ଚ ପଡ଼େ, ଏସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଲକୁଲ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖା ଦେଇନଥାଏ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ପରଫେକ୍ଟ ୱେରେ ଫିଟିଂ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଥାଏ ବ୍ଲାଉଜଟି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର କଟିଂଟି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଷ୍ଟିଚିଂର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏଇ ଯାଏଁ ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।